Ayan guys, bayanihan time. Ayan guys. Pero nga na guys, bukan naman usang bayanihan. Dati kaya guys, nung nagpabalay kami, bayanihan pa nga na. Hindi sana kung bayanihan pa yadik. Ayan guys, kadaklo sa nagakuan guys, nagatarabang. Nagpaano kaya. So kapitbahay kaya namon nagpa-islab. Ayan guys. Tulong-tulong. May nagapala, may nagakot, may nagamixer. Ayan guys, busy. Ay nagaluto. Yan. Maingay. Ayan guys, may nagaluto guys. Hindi man, magakiris ning ano. Ato gikirisin sa to? Magagito dengan ta. Magagito ning anta. Kanina lang ka. Ayan guys. So, akas ko turog pa. Mo turog pa. Okay lang yan. Time check. Mga ano na siguro, mga 8. Time check, mga 8 na siguro. 8:30. Parang 8:30 na no. Kasi si Lolo Joel baga naglabos na di kangina no. Ayan. Ayan po guys, antak. Kanina lang ka. Sabihin sa ako, no, uri panganta ako. Ura man ibang sabihin. Antak guys. Ayan.